adlaw mga dear friends. Kini si Ate Gems sa ato ang YouTube channel nga Katabi with Ate Gems. Ang mga istorya sa gugma, damgo ug paglaom. Ug karong adlaw atong paminawon ang istorya nga pinadala sa ato ang letter sender nga nagpangan og Sherlock. Daghan kayong salamat ug ayaw kalimot pag-like, share, and subscribe sa mga channel Dear Papa Joe Stories and Katabi with Ate Gems. Ako day si Sherlock Casas, 30 anyos ang pangidaron ug naaghat jud ko pagsuwat sa mapait nga kasinatian sa akong kinabuhi ug gugma. Gusto na ko nga i-share sa mga katawhan nga luyo sa mga kasakit, problema ug mga unos ug bagyo sa ako ang nagian. Mao kini ang mga kasinatian nga makahimo paglig-on sa ako nga pundasyon para sa pakigbisog alang sa maayong kaugmaon ug dili lang para sa akong kaugalingon, kundi para sa akong mga mahal nga pamilya. Para masabtan gyud sa atong mga listeners, Papa Joe, akong sugdan ang akong istorya niyang gamay pa kong bata sa bukirang bahin sa Tuburan. Mga 6 anyos pagyud ko niya itong higayuna. Diyang ako nadiskubrian nga usalan di ay ko kasinagop nila ni Mama Nora o ni Papa Danilo. Labihan jud na akong guula, Papa Joe, kay bisan tuod og medyo doon nagyoy kalahian ang ilahang pagtartar kanako kumpara sa akong nailhan nga mga maguwang nga sila si Linlin og Nining. Wa gihapon ako damha nga di day ko nila kadugo, Papa Joe. Nagpuyo nga sobra kakabos ang mga nagsagop kanako. Si Papa Danilo usa lang ka konduktor ug ang akong Mama Nora do na siya gamay nga yuta nga iyahang giuma. Nag-eskwela na niya atong higayuna sa usa ka pampublikong tunghaan ang ako ang mga nailhan nga mga maguwang. Samtang ako, istambay sa balay, Papa Joe. Bisan pa og nahibaw-an ko na nga usalan ko kasinagop. Pero padayon ang akong pagtahod o pagrespeto sa akong mga nailhan nga mga ginikanan. Mutabang ko sa mga buluhaton sa balay, sama sa pagsag-ob og tubig. Unya ako mapuno na ang mga container o mga banga, Papa Joe. Muadto dayon ko sa kalibunan, bit-bit ang akong sako aron sa pagpamagol. Mangita kog bagol ug ako kaning ipatimbang. May na lang nga makapalit og usa ka kilong bugas mais si Mama. Ug iya dayon kini nga lungagon og sagulan og kamote. Maula na ang among kanon ug wanay sudan, Papa Joe. Usahay, dunay mabilin nga mga bahaw ini kabuntag ug tughongon kini ni Mama. Ini kaudto, mao kadto ang among paniudto. Grabe gyud ang kalisod sa among kinabuhi sa bukid. Para nako niya itong higayuna, lami na kaayo ang makasudan mi ginamos nga gigisa og mantika og ibahog dayon ang mais nga kanon sa mantika nga gisasahan sa ginamos. Heaven na kaayo, Papa Joe. Usa ka adlaw niya na, samtang nagsag-ob ko og tubig sa halayo nga distansya sa among balay, dunay usa ka lalaki nga nagpadung sa akong nahimutangan. Dong, ikaw ba si Sherlock? Pangutana pa sa mga hamtong nga lalaki. Ha? Oh, ako. Nga naman unta. Tubag ko pa. Nakuratan ko sa iyang gibuhat yang kalit ko nga niduol ug nigakus nako, Papa Joe. Dong Sherlock, ako ang tinuod nimong amahan. Matud pa sa maong lalaki, Papa Joe. Wala dayon ko makatingog sa akong nadungog sa maong lalaki. Hinuon nahadlo ko og nagunahuna nga og tinuod ang iyang gisulti nako basin iya niya kong kuhaon. Kalit ko nga nikisi-kisi og naningkamot ko nga makabuhi sa pagakos sa maong lalaki. Ug diyang nakalingkawas ko, Papa Joe, mi karatil kog dagan og kusog kaayo ug wa nagyulingi-lingi pa. Pagabot sa among balay, nitago dayon ko sa dakong kahoy sa among likod kay nahadlo ko nga iya kong sundon o masundan. Pero may nalang gani kay wa siya makakita nako. Hangtod nga nilabay ang pipila ka semana og nahitabo na pod ang akong gikahadlukan. Naginusara lang ko niadto sa among balay. Papa Joe, og nadungog ko nga dunay nangayo og pangatahuran sa among gawas sa among payag. Pag-abli ko pa sa pultahan, nakita ko na usab ang maong lalaki nga nagpailakan nako nga maugyod ang akong tinuod nga mahan. Way dagang pangutana, Papa Joe, dali ko nga gipunit ang akong tsinelas ug dayon dagan og kusog. Layo paingon sa kalibunan.
Gabi na dihang nibalik ko sa among balay ug nakasiguro ko nga wa na gyud dito ang maong tao. Pero nilabay ang pipila ka adlaw ni butho na pod ug niya tong higayuna wa na ko makaipsot. Kay diha na sila si mama ug papa ug hangtod na nga akong mga igsuong babae. Dong Sherlock, hinaot pa nga di nimo ihikaw ang imong tinuod amahan sa imong mga pagtagad niya. Kung mahimo unta, atubangon mo siya. Kay siya man ang tinuod nimo nga amahan. Matud pa ni Mama Nora, Papa Joe. Pasaylo ako dong ha, anak. Ang akong dakong sayop nga mao ang pagbilin og pagpa-adapt nako nimo. Gibasulan ko na ang tanan dong. Gusto ta ko nga magkauban kita dito sa syudad. Medyo may luha pa ang iyang mga mata sa akong amahan o nihangyo na ako nga pakuyugon ko sa syudad. Sorry, pero di na ko biyaan sila si Mama Nora o Papa Danilo nako. Kinsa naman lang ang mutabang nila sa mga buhaton sa balay. Wa na'y musag-ob og tubig para nila. Hila ko pa ang tubag, Papa Joe, ngadto sa ako ang amahan ko no. Pero nisagbat ang akong inahan, Papa Joe. Dong Sherlock, ay kabalaka na mo din Bisan pa sa kasayuran mo nga sinagop ka lang, pero gimahal ka na mo isip tinuod nga anak. Ug ang pagkuyog mo sa imong amahan, wala ka na magpasabot nga wa na may gusto nimo. Kundi para ra pud ni sa maayo nimong kaugmaon. Wa kay ugma kung magpabilin ka dinhi sa bukid kauban namo, Sherlock. Wa may kahatag ang maayong kaugmaon nimo. Matud pa ni Mama nga naghilakpod, Papa Joe. Wala ko'y nahimo kundi misugot na lang yun ko nga muban sa akong tinuod nga amahan. Sakto si Mama nga posibleng mas hayag ang akong kaugmaon sa syudad kauban ang tinuod na akong pamilya. Nahibawan ko pa nga gibinlan pa sa akong tinuod nga amahan ug dakong kantidad sila si Mama Nora ug Papa Danilo. Agi ko no og bayad sa mga tuig nga ila kong gibuhi. Giputos ko dayon ang akong pipila ka mga daan na nakaayong sinina ug hinay nga nigawas sa among payag kundi nagpaabot ang akong tinuod amahan. Nakita ko nga naghinilakay sila si Mama Nora ug Papa Danilo. Hangtod na pod ang akong duha ka mga maguwang nga babae. Pagtikang gyud nako sa bus nga among sakyan paingon sa Cebu City, gilingi ko ang mga tao nga nakatunan ko og pagmahal. Sila ang mga tao nga namatngunan nako og pagmahal. Sila ang mga tao nga namatan ko og buot og gituhuan akong pamilya ug dakog bilis sa akong kinabuhi. Nakita ko nga nagbako ang akong duha ka mga maguwang nga babae ug si Mama nagtalikod samtang nagsigi og pahid sa iyahang mga luha. Hinay nang nag-aginod ang bus padung kini nga mularga. Halos mag-abot ang akong luha og sipon, Papa Joe, sa kamingaw nga gibati nako sa akong pamilya. Usa ka flying kiss ang akong giwarawara nga to kanila hangtod nga nawa na sila sa akong pananaw. Mao pagyud kadto ang unang higayon ko nga nakasakay kog bus, Papa Joe, or bus. Ignorante pa kayo ko ug naglibog kayo ko nganong managan man ang mga balay ug lubi nga amo ang magian. Tungod lagi kay bata pa ko ug ignorante pagyud kaayo, nakapangutan ako sa akong amahan, Papa Joe. Pwede mangutana, ngano di nga managan man ang balay ug mga tanom ug mga puste nga atong magian? Pangutana ko pa sa akong amahan. Dili ang mga balay ug puste ang nanagan, Sherlock, kundi kining boss nga o atong gisakyan. Ug yun na pa di tawagan ako Papa. Gikan karon, ako nang imuhang Papa Alfredo. Matot pa niya, Papa Joe. Pag-abot pa namo sa syudad, may diretso dayon mi sa ilang balay, Papa Joe. Usa kini ka apartment nga nahibutang sa Labangon. Nagpaabot na sa sala ang akong mga ig-agaw ug ang akong lola nga ni bakasyon niya itong higayuna gikan sa Leyte. Ila kong gihangop, gitagbo o gihangop pag-ayo. Nahimamat ko na pod ang ako ang stepmother nga bagong asawa sa akong papa. Okay naman ang ilang pagtagbo nako, labi na gyud si Lola. Nalipay kayo ko kay mao pagkato ang unang higayon nga naka-feel ko nga importante pud day ko. Labi na nga gikan pagyud sa ako agyong tinuod nga mga kadugo. Buwan kadto sa Hunyo nga ting-abli sa klase o gipa-enroll ko ni Papa sa usa ka public school sa Labangon. Grade 1 pa ko ato, Papa Joe, ug tumang kalisod gyud nang akong nasinati
Kay wa magyud ko'y namahuan bisag ABCD na lang, Papa Joe. Dili jud ko kamao nga musuwat ug mubasa. Pero sa akong pagpaningkamot, nakat-on ra gyud ko sa kadugayan. Makamaon ako musuwat sa akong pangan ug makamaon na pud ko mabasa og ABCD, Papa Joe. Pila ka buwan nga nilabay ug halos naka-adjust na ko sa akong bagong lifestyle sa syudad. Nikalit lang og santop sa akong unahuna nga sukad pag-abot ko sa balay sa akong papa, wa gyud ko idea kung hain ang tinuod nako nga inahan. Nakahukom ko nga mangutana kang papa niini. Pa, naunta ko'y pangutanan nimo. Matod ko pa nga to kang Papa Alfredo. Unsa man ka na, Sherlock? Sulti lang. Tubag pa niya. Pa, asam di ang tinud na kong mama pa. Sukad pag-abot gyud na ko diri pa, wa man gyud ko makakita niya. Matod ko pa. Pero nakuratan kayo ko sa iyang tubag dihang misingka kini og nagpangagot sa iyahang ngipon. Ang mata halos mulugo sa kasuko, Papa Joe. Patay na mong mama, oy. Ay natupay ta pa. Isog pang tubag sa kong papa dayong talikod, Papa Joe. Ug sukad niya to, nabantayan nako nga nausab ang iyahang tinagdan nako. Dali na lang kaayo siya masuko ug iya de ko pirming bunalan. Wire pa sa electric fan ang pirmi niyang ibunal nako. Usahay ang iyang bakos o kundi pagay siya makontento ang bilya sa bakos, iyang ibunal diri nako ug kusog kayo. Wa siya pakialam unsa ang maigo nga parte sa akong lawas. Walay adlaw nga di ko niya bunalan. Labi na gyud og makasala ko sa ako ang stepmother og dayon kinig sumbong sa akong papa. Usa ka buntag niadto, diyang padung na kumuskwela, nadungog ko nga gisampit ko ni papa. Sherlock, dali ra gud, dore. Matod pa ni Papa Joe. Ngano man ta pa? Tubag ko pa. Ayaw ni papasa akong suwat sa imong naong, ha? Inigbalik ni mo gikan sa eskwelahan, kumawagan ni. Dila ray way labod nimo. Matod pa ni Papa nga ako nakita nga nagunit og pentel pen og nipaduol sa akong naong. Iya din gidrawingan nga ako ang pikas aping og lingin nga naay shade nga baga kayo gamit ang pentel pen. Unya giswat-suwatan og bisag unsa na lang. Pagkahuman, iya dayon kong gipadrawingan o bungot-bungot ang ibabaw sa akong ngabil. Samtang gibuhat kini ni Papa, wag yung ko makasabot nga nung iya magkatong gibuhat. Nabati ko nga sobra kahang sa akong mata tungod sa tinta sa pentel pen, Papa Joe. Gusto na ko nga muhilak pero gipugnan ko ang akong mga luha kay basin unya og mataga kini og mapapas ang gidrawing sa akong papa sa akong naong. Paggawas pa lang sa among balay, ang tanan nako masugatan, puros gyud mo katawa ug magbugal-bugal nako samtang nagtan-aw sa akong naong. Hangtod nga nihabot ko sa eskwelahan ug pagsuod nako sa among room, gipistahan ko sa akong mga classmate tungod sa akong itsura ug grabe gyud kauwaw ang akong gibati, Papa Joe. Sherlock, ngano man taon na imong naong nimo? Naunsa ka man? Karon dayon papasa ng drawing sa imong naong. Sugo pa sa akong maestra, Papa Joe. Di ko mamuhi. Kaya inigabot na ako sa amo, basta mapapas ni. Bunalan man ko sa akong papa. Tubag ko pa. Unsa? Nga good taon? Unsa man nagklasiha ang imong amahan? Pagkaway buot gud na niya. Matud pa sa akong maestra, Papa Joe. Mao bitaw ma'am nga, di na ako ni papason kay iya man kuno kong bunalan basta hindi kuliin ako. Wala na ning hugaw sa akong naong. Tubag ko pa. Apan di ka na mahimo nga musuod ka sa klase nga ingon ana ang imong dagway. Kinalang yun ka nga papason na nimog dali. Matod pa sa akong maestra, Papa Joe. Ug wa ko'y nahimo, Papa Joe, ako na lang yun yung gipapas. Pero pag-abot sa balay, bunal nga murag nagpatay og bitin ang nadawat nako gikan kang papa. Pagkaugma, pagsuod ko pa sa eskwelahan, na shock na pod ang among maestra pagkakita nako. Uy, Sherlock, Ginoo ko. Unsay natabo nimo eh? Gawas nga aduna pa kay drawing sa imong naong. Kadaghan ba nimo bunog sa imong bukton ug batiis? Matod pa ni Ma'am Papa Joe nga labihan gyud nga naluoy diri kanako. Gikulata magugod ni Papa Ma'am di ang pag-uli nako sa mua na napapas na iyang hugaw-hugaw sa akong naong. Sumbong ko pa niya. Diyos ko, pagkaway puangod ang imong amahan, oy. Nahala kumaw ka na. Kumaw na iyang gusto para di ka mabunog. Ayun na lang nagpapasa ng mga drawing sa imong naong. Matod pa ni Ma'am.
Sa sunod nga mga adlaw gikan niadto pirmi lang gyapon kadto ang buhaton ni Papa nga drawingan ang akong naong sa dili pa ko mopaingon sa eskwelahan. Hangtod nga naanad na lang ang akong mga classmate ug nisabot na lang pud sila hasta nga akong maestra. Dinagani ko papilon ni ma'am sa flag ceremony o flag retreat para di ko makitaan sa ubang estudyante. Diya pag ito'y usa kay gayon nga gikan sa lakaw si Papa o gabi na kadto nga murag nakainom, iya kong giadto sa kwarto. Nakatug na ko niya itong higayuna o nakamatakod diyang dunay ni patid sa akong batiis. Hoy, Sherlock, mataragod. Pagdali, kay doon ako sugo ni mo. Matod pa ni Papa Joe. Unsa man na, pa? Tindog, ragod. Diri sa akong tubangan. Sugo pa niya. Dali ko nga ni tindog at tubangan ni Papa kay basin og masukuon niya kini og magdugay-dugay ko. Tuyok sa akong tubangan og ayag hunong ha. Matod pa niya. Ha? Mutuyok ko pa nga naman. Pangutana nga wa ko kasabot sa iyang gisugo na ako, Papa Joe. Wa ka makasabot og Bisaya. Ging natin kang tuyok di ang tamang ginawa. Unya, ayog yung gundang. Mundang ka lang. Pagtuyok kong mingon kong hunong na ha. Matod pa niya, Papa Joe. Wa ko'y nahimo akong gituman ang iyang gisugo na ako nga mutuyok sa iyang atubangan. Nga wag yun ng hunong. Nituyok ko nga murag taman nga murag kasing, Papa Joe. O gibati ko na nga tumang kalipong pero di ko pwede nga muhunong kay masuko man siya. Hangtod nga wala na ako mapugni og maayo gud na akong pagkasarasay og natumba ko, Papa Joe. Sa lingod ko nga pangidaron, nakapangutan ako kung unsay rason nga iyahamang kong kasilagan pag-ayo. Ang dili pag yun na ako malimtan maong katong makadagang higayon nga iya kong hukasan og t-shirt og short. Unya, higtan og lata ang ako ang hawak og palakaw-lakawon ko sa gawas. Ug dili ko nung kumutuman, bunal ang ako madawat, mao nga mutuman na lang ko sa iyahang sugo. Mura kog buang nga maglakaw-lakaw nga way sapot, nga nagguyod og lata, Papa Joe. Padayon gihapon ang ako pag-eskwela og grade 2. Niadtong higayuna muskwela ko nga way baon, way kwarta. Makakaon man hinuon ko sa balay pagikan nako pero ang paniudto na lang, memorize na lang nako. Moabot ang hapon og ting pamuhi na, Papa Joe. Inigabot na ako sa amoa, usap ako makakaon. Maibog kaayo ko sa akong mga classmate. Nga doon na sila gikaon sa eskwelahan. Gusto po dunta ko nga na ako'y kwarta pero di magyud ko hatagan ni Papa. Mao nga nakaunaw na og dautan nga laraw, Papa Joe. Ang kwarto sa tagiya sa among apartment nga giabangan naa lang pudsud sa balay. Si Mami Gela ang tagiya sa apartment og pirmi kining wa maadlaw og gabi na lang moabot gikan sa iyang trabaho. Samtang wa si Mami Gela, misud ko siyang kwarto og nakita ko nga ang alkansiya sa altar tupad sa Birhen nga ribulto. Ako din gikuha ang alkansiya og akong gilungkab og gipangkuha ko ang sud nini nga sensiyo. Wa pa kini mahurot, mao nga pagkaugma ako na sang gibalikan. Nakitaan pa ko sa bana ni Mami Gela sa ako ang pagkawat. Pero wa kini mahimo kay paralyzed man, di makasulti og di pud makalihok. Nag-anad na ko pangawat sa ilang kwarto, bisag unsa na lang ako mada nga paminaw nako nga makwartahan og timingon nako nga mulakaw si Mami Gela. Wa na ko isagpayan ang iyang bana nga paralyzed nga makita ko sa akong gibuhat. Anyways, dili man ni makatingog ug makalihok. Pero Papa Joe, nakuratan kayo ko diyang kalit nga niabli ang pultahan nung nakita na ko si Mami Gela nga isog kayo nga nagdala pa og barangay tanod. Iyahan ko natiktikan nga mangawat sa iyahang kwarto. Pagkaibawan ni Papa na bunal nga way ugma nang ako nadawat, Papa Joe. Pagkasunod si Mana, medyo okay na ang ako ang labhag, gisugo ko ni Papa sa tindahan. Sa among suki, tungod kay kaila ko na ang tagiya, sud gawas na lang ko silang tindahan. Pagtalikod gyud sa tagiya, Papa Joe, akong giabli ang iyang hunos ug nakita nako ang kwarta nga dali dayon akong gikuha og giluklok sa akong bulsa, dayon pa uli sa amo. 500 pesos ang kantidad sa ako ang nakawat, Papa Joe. Malipayon kay ko nga niskwela niya itong adlaw. Ting paniud to. Ako din gidala ang akong mga classmates sa gawas sa among eskwelahan kundi naglaray ang mga baligya sa pagkaon ug duaan. Gilibrihan nako ang akong mga classmate og pagkaon.
Ipamalitan ko sila silang gusto ng mga duaan. Malipayon kay ko sa ugsa akong mga classmate diha nga kalit nga dunay ni Huno nga motor sa akong atubangan o yanghag ko pa ang akong Papa Alfredo nga isog kay Gnaong. Iya kong gibitan sa daplin o gingnan ko nga, ipadakop ti kag pulis ha, kay kawatan kang dako. Paabot ini, kay magkuha og pulis, ipapriso ti ka. Matud pa sa akong papa o gipaharurot dayon ang motor nini. Tumang kahadlok akong gibati niya nga tungura Papa Joe og di ko gusto nga mapriso. Mao nga nakahukom ko nga musibat ug mopalayo sa mong lugar. Aron di ko maabtan sa pulis nga gikuha sa akong papa. Nidagan ko og way lingi-lingi. Kusog kaayo nga akong pagdagan hangtod nga naabot ko sa kalugar nga sikit-sikit ang mga balay. Usaday kadto ka squatters area. Niyatong higayuna ngit-ngit na nga gibati na kong tumang kagutom. Gikuot ko nga akong bulsa ron pagkuha sa sukli sa 500 nga akong gigasto. So wala pa ko musibat gikan sa eskwelahan pero wa na kini sa akong bulsa. Siguro nangatagak to dihang nagdagandagan ko pag-ayo. Nabuntagan ako sa karsada nga halos malipong na ko sa kagutom. Nakahibaw ko nga wala ra kayo ko makalayo. Naalang gihapon ko sa labangon. Ug namasin ko nga unta. Makita ko o makakita ko kaila o di ba hinon classmate nga nagpuyo niya itong lugara. Wa ko masayop kay nakita ko dito ang akong classmate nga si Joseph. Gisultian ko dayon siya sa akong kahimtang o may na lang kay naluoy na ako ang iyang mama. Ilang akong ipagkaon og dito na lang sa ko gipapuyo sa kondisyon nga mutabang ko sa mga buluhaton sa balay. Pero paglabay sa pipila ka semana gipapahawa ako sa mama ni Joseph kay nakasala kuno ko sa ilang balay. Ako kunong nabuak ang tabon sa ilang amplifier. Di na kuno ko pwede nga mupuyo sa ilaha. Nagpakiluoy taong ko Papa Joe nga tarungan nga dili ako ang nakasala niya to pero wala gyud maminaw ang mama ni Joseph. Iyan ako nukong hinginlan. Muha na ko'y mahimo gawa sa paghawa sa ilang balay. Padong na ko mulakaw diyang nakita ko nga manglakaw na po sila si Joseph o yung mga igsuon. Joseph, asa di mo manlakaw? Pangutanan ko pa. Mga ligo migdagat, Sherlock. Tubag pa ni Joseph. Pwede ko mukuyog? Matod ko pa. Ingon si mama, di na kuno ka pwede mukuyog. Papawaon naman gani ka diri sa amo. Tubag pa ni Joseph. Di lagi ko musakay kuyog ninyo. Sultihi ko asa nga lugar kung asa mo maligo. Pamugos pa na ako Papa Joe. O sige, sa muka ni mo sa pasil mi mga ligo. Tubag pa ni Joseph. O sige, monto ko ha. Kita lang ta dito ha. Matod ko pa nga nitalikod o nagsugod na paglakaw Papa Joe. Gikan sa labangon, nagsigi ko pangutana sa mga tao nga ako matagbuan. Nakaabot na day ko sa tabuan hangtod nga naabot gyud ko sa dagat sa Pasil. Gipangita dayon ako si Joseph og iyang mga igsuon pero wag gyud nako makit-i. Nadindiin ako pangita pero wag gyud Joseph dito sa dagat sa Pasil. Hangtod nga menikablit sad sa kuha. Mao ang kagutom Papa Joe. Mao gyud akong gibati nga nidaguok ang akong tiyan. Naglibog ko ug asa ko mangita og pagkaon. Nagsigog lakaw-lakaw hangtod nga nakabalik ko sa merkado sa tabuan ug dito nagpakilimos ko og pagkaon Papa Joe. Nakita ko nga ang usa ka tindera og hipon ako din kining giduol. Nang pidi mangayo og hipon, gutom naman kay ko. Maluoy ka nang bi, wa pag ko'y kaon sugad pa na itong buntag. Matod ko pa sa tindera. Di man na pwede kauno ng hipon dong, uy, kay hilaw man na. Tupag pa sa tindera. Bahala na nang, uy, basta masudlan lang akong tiyan. Gutom na gyud kaayo ko. Tubag ko pa, Papa Joe. O sige, dayo sa ka kinumkum nga hipon, o, imo na ni. Mukaon mang juka ka. Hala, sige. Matod pa sa tindera, Papa Joe. Dali na ko nga gilamon ang usa ka kumkum nga hipon, Papa Joe, ug halos mo digwa ko tungod sa sobra kaparat nini. Pero wa ko ilay mahimo. Ang tuson ko, basta masudlan lang ang akong tiyan. Wow na ko mohawa dito sa tabuan ug maayo dito kay naay daghang mga tindahan ug baligya. Magpakiluoy lang ko pangayo ug magkaon dito. Dunay mga tindahan nga musugo na ako bisag unsay buluhaton. Baylo silang ihatag nga pagkaon nako. Hangtod nga doon ako'y nakaila nga mga bata nga parihas nako mga laag Papa Joe. Ang uban way pamilya og nagsalig lampot sa pagpangayo og pagkaon sa tindahan.
sa tabuan aron matambalan ang kagutom sa ilang tiyan. Hangtod nga dunay nakailan ako nga usa ka lalaki nga medyo maguwang og edad nako nga niagni namo Papa Joe. Ginahan mo makakwarta. Kuy mo na ako kaw, kay makakwarta mo. Matod pa niya. Asam sa tabay, tubag ko pa. Sunod lang mo na ako. Tubag pa niya nga medyo hingkod na ang bata Papa Joe. Niangkas mi og jeep, nagkapyot lang mi kay di man mi pwede kay wa man mi kapliti. Padung sa highway ang ruta niini og dayon pag minor sa jeep, nangambak dayon mi pagabot sa highway sa Embacalso Papa Joe. Magunsa man ta dinhi? Pangutana pa sa among leader Papa Joe. Magtrapo tag sakyanan, inig stop sa signal. Trapuhi dayon ninyo ang bildo o ang lawas sa mga sakyanan nga manghunong unya pangayo din mo kwartas driver. Tubag pa niya. Unya, wa man ko'y trapo. Pangutana ko pa. Pangita lang gud ka ng mga nilabay o. Nya papayo lang. Tubag pa niya. Og tuod man Papa Joe, nakita kong may hugaw kayo nga trapo nga nilabay. Ug mao kadto ang akong gigamit og trapo sa mga bildo og lawas sa mga sakyanan nga muhunong. Niya tong higayuna o niya tong adlaw nakatigom jud og 10 pesos. Og nangadto dayon mi sa tindahan og pagkaon. Namalit mig puso dayon nangayo mi og harina nga nibagtok na sa ilawom sa palanggana nga gisudlan og mga fried chicken. Ug mao kadto ang among sudan. Niya tong higayuna Papa Joe sukad niya to mao kadto ang ako ang racket. Kada adlaw ko nga magsigig trapo sa mga sakyanan dito o dito na po sa daplin sa karsada matug. Magbanig lang ko og karton o inig kaugma in taon pag mata nako napuno na o abog ang akong lawas sama sa usa ka taong grasa. Pero okay lang, at least libre na ang akong pamahaw paniudtog panihapon. Usahay Papa Joe, stricto pa kayo mga driver sa sakyanan. Labi na og nindot kayo og sinaw ang ilang mga auto. Moingon dayon nga, hoy dong, ay nagtrapuhin ang akong auto. Kanang imong trapo nga perting hugawa, kalimpyo pa ng akong auto o. Pahawa diha. Atos lain magtrapo kaw. Suko pa nga sulti sa driver sa auto Papa Joe. Sir, panihapon lang sir bi. Gutom na kayo sir. Sige na sir ba. Matod ko pa nga gituyog yun na ako nga mapaluy-luoy sa kong naong samtang padayon ko nga nagpahid sa trapo sa bildo sa auto. Kahiag-o ni mo ihaw lagi diha. Wala lagi. Wa pa magani ko'y panihapon sa muka ni mo eh. Matod pa sa driver Papa Joe. Kana day sir naman lagi kay pagkaon di asud sa imong auto tagay ko na sir bi. Pamugos pa na ako Papa Joe. Hoy, di kay ka muhunong anay imong pagtrapo sa kong bildo suk maggo ni karon. Aron mo taggam ka bata ka. Isog pang sulti sa driver o padung na mo go signal Papa Joe. Giandam ko dayon ang daan ako nga tansan sa soft drinks ug ako ang gikagisan ang lubot sa iyahang auto. Dako-dako gyud ang garas ang likod nga bahin sa iyang auto Papa Joe. Mao kadto akong buhaton basta dunay istrikto kayo nga tag-iya og auto. Nga di manghatag Papa Joe. Markahan dayon nako ang lubot sa silang sakyanan. Doon na pagani na itabo nga nasakpan ko sa driver nga ang iyang sakyanan akong gigarasan. Iya kong gisyagitan o giaksyonan ko gukod. Aw igo rapod ko ni karatil og dagan Papa Joe. Doon ako na amigo nga usapod ka batang laag nga si Chocolate. Siya ang nagtudlo na ako nga musakay og jeep. Unya inig pamalihog og pasa sa plite sa pasero. Dili na mo ihatag sa driver. Among isuod sa mong bulsa og mga naog dayon mi. Sherlock, mga untas food court sa Gaisano na. Matod pa ni Chocolate na ako, Papa Joe. Unsa ka mahal dito pagkaon uy. Di ta ka-afford dito uy. Tubag ko pa. Ay susunod lagod na ako gud. Ako'y bahala nimo. Matod pa ni Chocolate, Papa Joe. Pagabot pa na mo sa food court, nagbarog lang mi sa Dublin og nagpaabot nga mahuman og kaon ang usa ka pamilya. Unya dihang namahawa na. Ang nangaon amo dayon gidali og duol ang lamesa nga ilang gikan-an. Og gikaon ang ilang mga sobrang pagkaon. Puwerte na gyud namang busuga Papa Joe. Kay daghan man kayong sobra sa ilahang lamesa. Pila na may istorya Papa Joe, napulaan na pug ko sa akong kalaki sa kulon og nibalik ko sa labangon. Doon ay magtiayon nga naluoy nako og nisagop nako. Ila kong gipabalik og eskwela. Hangtod nga nakahumangyog ko og grade 4. Pero mao lagi, medyo gahi nako og ulo niya itong higayuna. Doon na lang ko'y gipangluuran nila. Mao nga nakadesisyon ko nga mulayas og nibalik na sa kupan rapo og sakyanan sa highway sa Embacalso.
Balik na pug ko sa akong kinabuhi sa kalye, manghingi sa mga sakyanan nga mangagi o matug sa daplin sa karsada. Usa ka buntag niya na, pagbata ko pa, sama sa naandan, napuno na ko sa abog, agi sa mga sakyanan nga nangagi sa tibuok gabi. Mibangon ko Papa Joe og na magpag, kay mo duty na pug ko sa akong opisina sa highway. Gusto ko nga mulabang kay mas daghan ang mga sakyanan nga nanghunong sa Picas Lane. Paglabang ko pa sa usa ka kusog kayong busina, ang ako ang nadungog o paglingi ko pa. Mao gid ako nakita ang motor nga kusog kaayo nga nagpaingon nako. Wa day ko makalikay, mao nga maayo ang pagkadasmag sa motor diri sa akong lawas. Maayo ang pagkabalintong nako og nagkadugo og nagkapangos-pangos. Pero wala ra man pod mantimano. Miyanghag ko sa mga tao nga nag-alirong nako og sa driver sa motor nga maayo pong pagkalamba. Nakita ko nga ni barog ang tao gikan sa iyang pagkalamba og nipatindog siyang motor og paminaw ko pa plano niya nga musibat. Dito Papa Joe nakita ko ang panagway sa mong tao. Di ko makatuo sa tao nga nakalasmag nako. Ayun nagpalakuan ka ng nakabangga sa bata. Halina ninyo, pagtawag mong sitom ka. Nadungog ko pang syagit sa ubang tao nga ni usyuso sa netabo. Ipadakop ng driver's motor kay kusog kay nagpadagan. Gibanggaan tao ng bata. Nadungog ko pa gihapon nga sulti sa ka babae. Dito, nisagbat ko Papa Joe. Ayaw na lang na ninyo yung padakopoy kay ako ng papa. Sa hinay ko pang putol-putol nga syagit Papa Joe nga nadungog sa mga tao nga akong tingog. Wa na makadungog ang driver ni Ini. Nga nakabangga nako, dali kining nipasirit sa iyang motor og dayon wa masayod si Papa. Nga ang iyang kaugalingong anak na di ay ang iyang nabanggaan sa karsada. Padayon na nga ako paglimpasok sa highway Papa Joe. Ang kwarta nga akong kita agi sa panrapo sa mga sakyanan, ako kining gitigom. Halos din na gani ko mukaon para makatigom lang ko, kaya nagplano ko nga mamaligya og trapo. Nagtigom ko hangtod nga nakapuhunan gyud ko og nakaangkat gyud og trapo nga kanang lingin nga tagpisuhon og baligya na Papa Joe. Nakaginansag yung ko gamay sa ako ang pamaligya og trapo hangtod nga nakahukom ko nga mamaligya na lang pug ko og sigarilyo og candy. Kadlawon katuog natuog ko sa akong katulganan daplin sa karsada og nagbanig og karton. Doon ay nipukaw na ako og yugyug akong abaga. Dong, pukaw pa og dalang yugyug nila nako. Pagyangag ko pa sa kababae og lalaki nga idara na. Unsa man dati kuya? Nako pa nga nang lugod pa sa kong mata. Dong, kasi may ngani mo. Nabantayan mo gud na mo nga permi sa akong asawa ba nga kada hagi na mo din padumangumpra. Kada ingon ani yung urasa. Makit-an ka, wala ba kay pamilya? Pangutana pa si darang lalaki Papa Joe. Wala kuya, sukad grade 2 ko. Mao na niya ako ang address. Kining tibok highway. Sherlock di ako pangahan, tubag ko pa. Kaluoy bentaw ni mo dong Sherlock oy. O gusto ka, ato lang ka sa mong balay ka. Di hara man nasunahan no. Paskulahon ka na mo. Basta mutabang-tabang lang ka sa buluhaton sa balay. Matod pa sa asawa Papa Joe. Malipayon ko Papa Joe kay gipa-enroll ko nila sa San Nicolas Elementary School. Grade 4 gihapon ko. Sayo kaayo ko nga mumata kada buntag kay aron na magluto og maglimpyo. Unya inigpadong na mo sa eskwelahan, ako ang tigpasan sa bag sa anak sa mga nagsakop na ako Papa Joe. Ako siyang ihatod sa iyahang room, usap ako mo ato sa akong classroom. Okay na akong tantanan Papa Joe, doon na ako'y Pinoy-anan. Sakto sa kaon og nagskwela pero ngano man gyud ka Papa Joe nga lisod man gyud nako nga maangkon ang kaluoy sa ubang tao. Sherlock, dali ra gud dire. Tawag pa sa bana nga medyo hubog nitong igayuna. Unsa man sir? Matod ko pa. Kita ka ng sahog ha? Tanawa. O di ba makita imong naong kay kung di na masaminan nagpasabot nga wa nimo matarong og lampaso. O iya dayon gibitad og ginusnos ang akong naong sa sahog nga tabla Papa Joe. Himpit nga pagkasulti nausab ang tinagdan sa bana. Labi na og mahubog og latado gyud ko permi. Mao nga nakahukom ko nga mobiya na lang didto. Wa na ko makahuman og grade 5 og nibalik ko sa akong comfort zone. Ang ako ang address og opisina Papa Joe.
ang highway. Pila na katuig ang nilabay og padayon ang akong panginabuhi sa highway. 19 anyos na ko niadtong higayuna og akong negosyo dili na manrapo og sakyanan kundi mamaligya na ko og sigarilyo sa daan. Naglagiting ang kainit niadtong adlaw samtang busy ko sa pagmamaligya og sigarilyo sa mga sakyanan nga manghunong dunay tingog nga ni sampit sa akong pangahan. Sherlock! Dunay nangita nimo oh, atos kina oh. Matupas ang amigo nga batang kalipod Papa Joe. Ako din giadto ang tao nga gitudlo sa amigo nga nangita nako. Layo pa lang ako din nakining nailhan. Wa ko makatuo nga sa kadugay sa panahon ako siyang makita. Nagpabilin ko nga nagbarog sa distansya nga bahin ug wa ko igong kusog nga muduol sa maong lalaki. Pero siya ang hinay nga diduol sa akong gibarugan ug nakita ko ang pagpamuwa sa iyang mga mata nga daw dunay mga luha nga gustong mulugwa Papa Joe. Sherlock, anak, kumusta naman ka? Matud pa sa amahan nga si Papa Alfredo. Pa, okay raman ko pa. Ikaw, kumusta man ka? Tubag ko pa nga sa akong kasing-kasing murag yun og dunay ng lupad nga mga alibangbang sa kalipay Papa Joe. Maayo raman nga ako ang kahimtang Sherlock. Mubo pang tubag ni ini. Pa, yun ang di ang makakaroon sa ang opisina, imo kong kwaon. Imo na kong pabaliko ng puyo sa inyo ha. Tubag ko pa nga naginaminam nga makabalik na kong puyo sa panimay sa akong amahan. Dili ko pa ikaw makuha Sherlock oy, pero ay kabalaka kay pagkabisitahon lang di ka din Grabe ang kasagmuyo nga akong nabati og nadunggan sa akong amahan Papa Joe. Sa wala pa siya mulakaw, iya akong gibinlan og gamayng kwarta. Sukad niya to pag-anaon ko ni Papa sa highway og iya akong tagaan og kwarta. Wala na ko masabti gihapon og nganong ingon man ni adto ang iyang gibuhat nako. Pero Papa Joe, wala na lugar nako ang pagsente o pagdumot. Ang anasa kong unahuna mao ang survival mode. Makakaon ko og katulo sa usa ka adlaw. Og wa gyud mawa sa kong unahuna nga unta. Moabot ang panahon nga magkita ko ang babae nga mudawat nako sa akong pagkaako. Sa matag daklit namong panagkita ni Papa kanang iyaha kong adtuon sa highway Papa Joe, nahibaw-an nga buhi pa di ay ang ako ang apuhan o gatuwa kini nimuyo sa Macario, Merida, Leyte. Limited kaayo ang iyang ihatag na kong information kay mo hinungdan nga ako na lang ang nagduki-duki sa mga kasayuran sa akong mga kagikan. Ako po na ibawaan, Papa Joe, nga taga dito po sa Macario, Merida, Leyte ang akong tinuod nga inahan. Usa ka desisyon ng akong nahukman. Muadto og Leyte og mamasin nga makita ko dito ang akong apuhan, paryente og labaw sa tanan ng akong inahan. Nagtigong ko kwarta, Papa Joe, para plete nga to sa Leyte. Akong gibaligya na habilin ko nga mga kinahang sigarilyo og diyang murag sakto na ang akong pamplete padung sa Leyte. Naiabot yun ko sa Macario, Merida, Leyte, Papa Joe. Pag-abot ko pa dito, 17 pesos na lang nabilin sa akong kwarta. Gilakaw ko na lang ang mga lugar ug nangutan ako sa tanang mga tao nga akong masugatan kung doon na ba sila'y kailang nga Rufo Casas. Sa tanto kong lakaw-lakaw sa mga lugar, nakita ko ang usa ka babae nga nagtambo sa bintana sa ilang balay. Ako dahil sige pangutana. Maing adlaw nang, pwede mangutana? Nagkaila ka ni Rufo Casas? Igo lang nitutok na ko ang maong babae nga idara na siguro og naa kini sa 50 anyos. Tungod kay wa na magyud kini mutubag, ni aksyon na lang kog talikod para adto na pud ko sa laing nga balay mangutana. Pero dunay laing babae nga nitawag nako. Kinsay mong gipangita dong? Pangutana pa niya. Si Rufo Casas nang kaila ka niya, tubag pa niya. Udong, lakaw sa unahan og makita kag dakong bahay diha nga blue, ang atop mo na ang balay ni Rufo Casas, tubag pa sa mong babae. Sobrang akong pasalamat sa babae ug dali kayo nga akong giadto ang mong balay nga gisulti sa babae. Pag-abot ko dito, nagpaila ko nga anak ko ni Alfredo gikan sa Cebu. Si Papa Alfredo ang anak ni Rufo Casas. Nga apuhan nako Papa Joe ug mo'y akong gipangita sa mong lugar. Okay? Ikaw na? Sus, sa katapusan, nakaila nagyugo. Ikaw, matud pa sa babae nga nagpaila nga siya si Marcelina, akong igagaw.
Uking manggod ang pangan nga ilang nailahan nako, Papa Joe. Dali dayon disud. Wala pa man si Lolo, to pa mas lungsod. Ato lang paabuton ha. Matod pa niya. May gani kay nakatultol ka din eh. Nakibaw ka ba nga bago pa lang naabot ang imuhang mama? Sunod-sunod pa nga pangutana sa akong igagaw. Unsa? Akong mama? Naglibog ko sa akong pangutana. Oking uy, silingan raman ang imong papa ug mama diri sa Macaryo oy ug kabaw baka naabot na siya gikan sa abroad. Chika pa ha, sa ako igagaw, Papa Joe. Mao ba? Kinsa man di pangan sa akong mamagaw? Ug pwede ba nga imo kong kuyugan kay gusto ko makakita niya? Si tinuod na kong inahan. Bayon ang pangan sa imuhang mama. Sige, dali, kuyog na ko kay kagyugan ka silang balay sa mama nimo. Matod pa ni Marcelina. Pagabot pa namo sa gingon ni Marcelina nga balay sa akong mama, iya dayon kining gisangpit. Unsay ato? Matod pa sa kabatang babae nga niabli sa pultahan. Na si Tita Bayon day? Matod pa sa akong kuyog, Papa Joe, nga si Marcelina. Pagkataon, miguho ang usa kay darang babae nga pwerte na kong kurata diyang akong nakita ang maong babae. Nga giingon ni Marcelina nga akong tinuod nga inahan. Ikaw man tong babae ganina nga akong ipangutana kung asa ang balay nila ni Rufo Casas o wa gyud mo tubag sa akong pangutana. Matod ko pa si darang babae. O ako to, o wa ko motingog kay kontra kayo mi anang Rufo Casas oy, o ni Alfredo Casas. Tubag pa sa babae. Nagpaila ko niya, Papa Joe, nga ako si Sheila kang iyang anak. Hangtod naggani si Marcelina niapil og paila-ila nako. Pero sukwahi sa akong gituuhuan nga malipay og hangpon ko niya, Papa Joe. Wa gyud kini niya gibuhat. Aw, dako naman day ka. Asa naman ka nagpuyo karon? Casual nga tingog lang sa akong mama nga nangutana ko niya, Papa Joe. Sa Cebu, ma. Nagpuyo lang ko sa karsada. Dito ra ko nang ginabuhi. Tubag ko pa niya. Dili day mong papa ang buhi nimo. Pangutana pa niya. Nakita ko nga medyo dunay kaguol ang mga mata ni mama samtang nagtutok nako. Wala, maoy. Nakapuyo lang ko niya og 2 ka tuig dayon ning layas na dayon ko og nagpuyo sa karsada og dito na pud ko magtulganan. Og dayon gisaysay ko kang mama. Ang tanan ni tabo sa akong kinabuhi, Papa Joe. Nakita ko nga ni uyog ang baga niini og dayon ni bakho og ni hagulhol, Papa Joe. Wa kini hunong sa paghilak. Ako, Papa Joe, laking kali ko og wa maanad og bisan unsa nga affection. Gipasagdalan nako nga maghilak siya ug sa diyang niundang na siya og ako day sige pangutana. Aw, ma, ngano man day nga nagkabuwag mo ni Papa? Pangutana ko pa. Sobra kay manapat na imong amahan, eh. Pirmi ko niya bunugon. Bisag bago pa lang ko nanganak sa imong manghod. Muduha pa katuig pa lang niya itong higayuna. O ang imong manghod buwan pa lang. Wa na ko makagwantas binuhatan sa imong amahan mo nga biyaan ta mo eh. O nilarga kog Manila. O wa na gyud ta mo balika. Taas patubag ni Mama, Papa Joe. Kung mao na, ma, doon na day ko'y manghod. Asa man siya karon? Pangutana ko pa. Maulog na iwan ako mahibaw idong eh. Wa na ko'y kasayuran bahin ninyo. Sukad nga nilayas sa panimalay ni Alfredo. Tubag pa ni Mama. Pagkahuman sa mong panag-istorya, Papa Joe, akong inahan medyo naka-feel na ako nga okay na mi, Papa Joe. Gihatagan ko niya 500 pesos o laing 500 pesos nga gihatag sad niya kang Marcelina nga ako igagaw o ipapalit og sanina nako. Pero Papa Joe, wala gipalit ni Marcelina ang kwarta nga gihatag sa akong inahan. Hinuon iya kining gibulsa. Pagkahibalo sa akong inahan, puwerte gyud kini sukua. Okay, di maayo nang gibuhat ninyo sa imong igagaw nako, ha? Palibhasa pareho mog dugo. Itom ang dugo sa inyong mga kaliwat. Ginegosyo lang ko ninyo. Mausugod karon, wa ka ni madawat bisag piso gikan nako, ha? Suko pang sulti ni Mama diri nako, Papa Joe. Wala, maoy. Wa man gihatag si Marcelina nako nga imong ipapalit nako. Diti ka negosyohon, maoy. Nalipay man gani ko nakakita kun nimo. Di mahimo nga ilaron ti ka, maoy. Matod pa nako nga naghilak niya tong tungura.
Bisag unsa nako pagpangatarungan, Papa Joe, wala na gyud maminaw diri kanako si Mama. Bati na sa niya tinagdan nako. Gikan niya to, mao nga nakahukom ko nga mobalik na lang Cebu. Sa lugar nga ako nadak-an, ang akong playground, ang akong panginabuhian, ang akong puloy-anan, ang akong comfort zone, ang highway. Disyembre ka to, o singabot na ang Pasko. Gibisita ko ni Papa sa highway. O giingnan nga, nanawag ko no nga kung apuhan sa Leyte og nanugon nga pabisitahon ko inig Pasko. Timing put Papa Joe nga birthday nako December 25. Maumgud ang adlaw na ko natawhan. December 25, 2005 sa Macario, Merida, Leyte. Malipayon ang tibok pamilyas kong lulo nga nag-celebrate sa Pasko. Gipasidunggan po nila ang akong adlaw nga natawhan, ang akong ika-20 katuig nga Panginoon. Malipayon ko nga gitunulan og regalo sa akong lolo nga nakaputos og Christmas wrapper. Doon na pag-ribbon, Papa Joe. First time ko lang kato sa tibok ko kinabuhi nga nakadawat og regalo. Happy birthday, O King. Unsa man, dili ba nimo bisitaon imong inahan? Adto adito ka, pangayog pinaskuhan. Matud pa sa akong lolo nga niya tungura tiguang nakaayo, Papa Joe. Tuod man, miadto ko sa balay sa akong mama og nangayo dayon ko og katahuran pero wa gyud ko niya ablihi. Hinuon, doon ako'y nakita nga bata nga mga 10 anyos nga nagduwa-duwa sa gawa sa balay. Dung, naa diya si Bayon? Mangutana pa na ako sa bata. Ako mama, nasa sulod, tubag pa niya. Anak ka ni Bayon, Dung? Pangutana ko pagbalik sa bata. O lagi ako ng mama, kanay mong gipangita, tubag pa niya. Igo lang ko nasagmuyo, Papa Joe. Wa man gani kaoy kasayuran nga doon na po di siya laing pamilya. Ug katong batang lalaki, ako di itong gipangutana, ako ra di ang igsuon. Kalit nga ni Abli ang pultahan og si Mama gyud ang ako nakita nga isog kayog naong. Ma, may ngadlaw di ama, Merry Christmas. Pangatahuran ko pa nga to kang mama. Oh, unsa may tuyo nimo? Mubo lang nga pangutanan niya na diri kanako. Namisita lang guguma kay Pasko maron og birthday pud nako. Nakinumdum pa ka ma nga adlaw ron na akong natawhan? Pangutanan ko pa. Oh, nakinumdum pa man. Tubag pa ni mama. Ma, mga itag pinaskuhan di ama be. Nako pa nga sagol sa pamaray kunta nga to niya, Papa Joe. Hay nako, wa ko'y kwarta oy. Ato pa ngay sumululo kay dato man to. Tubag pa niya. Pero ma, bisag binirthdihan lang good ma. Matod ko pa. Uy, kagahi ba ni mong ulo, King? Gingnan di ka nga wa ko'y kwarta. Uy, kung wa na gani kailang tuyo, ayon lang sa kuno samok diribi. Kaya doon na pa ko'y dagang gibuhat. Gisakitan kayo ko sa akong nadungog sa akong inahan, Papa Joe, dali ko nga nitalikod. Ugwa nagyud na ko mapungi ang mga luha sa akong mga mata nga naglumbaan na pagyud og pag-agas. Kahiubos ug sagol pagbasol sa akong gibati, Papa Joe. Nakapangutan ako nganong ingon ani man ni sila. Nilakaw ko palayo sa balay sa akong inahan ug punteriya nako ang dagat nga di kay layo sa among lugar. Dito ko sa daplin sa baybayon, samtang naglingkod ko sa dakong bato, gipagawas ko ang tanang kasakit nga akong gibati sa akong kinabuhi. Gipabuhagay ko ang hugot sa akong dughan nga dugay na kaayo na akong gitaguan. Hilak dang syagit, Papa Joe, ang akong gibuhat dito daplin sa baybayon nga bugtong mga bawd lang ang saksi sa pagbuhagay sa akong kasakit. Ipanumpa ko din sa daplin sa baybayon, mauna kaniya katapusan kong tunob ding lugara. Di na ako mabalik nga ni oy, bisag kung sapay mahitabo. Syagit ko pa, Papa Joe. Mibalik kog Cebu, Papa Joe, sa highway. Kabisado ko, kaayo ang maong lugar. Ug halos ilado na ko dito. Halos tanan nakailanan ako dito, Papa Joe. Nag-drive na lang kong tricycle. Okay raman pod. Nakasurvive lang gyapon ko. Ang akong tumong nga makakaon ko katulos sa kadlaw. O sa kadlaw niya na, nakita ko nga nagpundok ang ako ang mga katropa, mga kauban ko nga mga batang kalye. Bay, sa may inyong istoryaan niya, pangutano ko pa sa kong amigo. Oy, bay Sherlock, doon na rabay niyari diri nga maestro kuno to sila. Nag-recruit og mga out-of-school youth. Tubag pa sa kong amigo. Amaw ba? Unya, unsa man na siya? Pangutana ko pa. Kato daw mga elementarya nga kutob mga nahuman,
Unya mukuha ko ng exam sa to. ALS ko no to. Unya makapasar, pwede na mo diretso sa high school. Unya, ang mga high school level, pwede na po makaskwela o college. Tupagpasa kong amigo. Kanindot ko da na good. Siya nga, wanong ko makapil da. Ganahan ng tako ana da. Matod ko pa. Ay kabala ka bay Sherlock kay paglista na mo sa mungan, diapil na og suwat imungan bay. Matod pa sa kong amigo rin ako. Tuod man nakaskwela gyud mi. Dagan kayo mig mga kauban nga mga idaran nga elementarya ra ang nahuman. Ang uban high school level pud sila. Muna gyud sa ginhawan ako tungod kay wa na ko makahinumdum sa akong leksyon niadtong grade 4 pa lang ko. Gilisuran gyud ko sa maong leksyon Papa Joe, pero naningkamot gyud ko. Og taman, labi na gyud nga duha ka klase ang test nga among kuhaon. Ang una mao ang PEP o PEPT, ang Philippine Educational Placement Test. Ug ang ikaduha mao gitong ALS, ang Alternative Learning System. Ang required mao nga dapat katulumi musud og klase sa usa ka semana. Pero lagi kay gusto gyud nako nga daghan ko makatunan mao nga kada adlaw ko nga muskwela. Pila na may istorya Papa Joe nakahuman nami og take og duha ka test. Ug aniya ng tuig 2007 nagpaabot mi sa result sa exam. Buwan kato sa Marso og nigawas ang result sa Philippine Educational Placement Test. Ug Papa Joe dako kayo ang akong kahugno diyang wa ang akong pangan sa listahan sa nakapasar. Nakahilakos kaguol og sa akong pagkahugno nga unta nakitaan na nako gamay kahayag pa ang taong kaugmaon pero wa gilang gihapon itugot diri kanako. Gibasol ko ang Ginoo sa naitabo. Ginoo, ngano man nagkugi man ta ko, naningkamot man ta ko, nagbinutan man ta ko pero ngano man nganong wa man gyud ko nimo tagaig chance. Wala, bisag usan ako pag-ampo, wa gyud nimo gidungog. Wala ba nimo makita nga sobra na kaya nga akong pag-antos? Hila ko pa nga nakikstorya sa kong kagalingon o sa Ginoo Papa Joe. So kaniadto, nawagtangan ako bisag gamay na lang nga paglaom nga nabilin Papa Joe. Wa na ko mangandoy nga makatunog pa og eskwelahan. Maglabaw sa tanan, wa na ko'y pangandoy nga moabot pa ang higayon nga makahawas ko sa tumang kalisod o kasakit nga ako nahimutangan niya itong higayon na Papa Joe. Padayon ako pag-drive og tricycle, normal na ang adlaw na ako nga kanunay nga naka-survival mode. Diyang nadunggan ko nga nagtawag sa akong pangan ng akong amigo. Bay Sherlock! Bay! Congrats bay! Malipayon pa niyang tagbo na ako Papa Joe. Ha? Yan naman, sa may congrats nga imong giingon bay. Tubag ko pa. Congrats bay kay nakapasar ka sa exam sa ALS. Matod pa niya. Pagtarong dia oy. Tarong dia bay. Di ko tuon nimo oy. Tubag ko pa. Sus adto dito sa eskwelahan ka. Tanawa dito ang lista. Pangutanan na lang pod sa mga maestra dito. Excited pang tubag sa akong amigo Papa Joe. Tuod man akong giadto dayon ang eskwelahan nga puwerte na kong lipaya diyang gihatag sa maestro ang certification nga nakahuman kog elementarya. Unya pwede na ko nga makaproceed og eskwela sa high school. Murag ibayaw ko sa kalipay diyang nagunit yugo sa certification Papa Joe. Ako kining giwara-wara sa kahanginan ug mao kato ang pinakataas nga accomplishment nako sa akong kinabuhi. Nagpa-enroll dayon ko sa Gothong National High School. Sa sinugdanan, kabado kay ko kay nahadlo ko nga di ko makamao sa mga leksyon nga pang high school. Unang adlaw sa akong pag-eskwela og high school, wa gyud ko nasamtan bisag gamay na lang. Hangtod nga niabot ang semana og nahimong buwan, wa lang gyapon ni sud sa akong ulo. Gitagalan ko ang akong kaugalingon nga kumulabay pa ang pipila ka buwan og sa akong pag-eskwela og wa gani gyapon ko'y masabtan. Muundang lang gyud ko pag-eskwela Papa Joe. Pero nakuratan na lang ko sa mga pangitabo nga muhapit na ang Marso og tigsira na sa klase pero padayon lang gihapon ang akong pag-eskwela. Og dito pa nako nabantayi nga nakaya gyud ay nako ang mga leksyon sa first year high school. Dili gyud gihapon na sayon sa akong kahimtang niadtong panahon na. Usa ka adlaw nag-drive ko tricycle og muskwela ini kagabi. Dili malikayan nga magnihit ang pasahero og wa gyud ko'y kwarta. Mao nga musuod ko sa eskwelahan nga magkutoy ang tiyan. Pagka second year high school Papa Joe, pang-adlaw ang akong klase. Naglisod ko og taman tungod kay di naman kayo ko makadrive og sikad.
Iniguman og klase Papa Joe mao pa ang akong ipamasahero. May na lang gani kay nakailailan ako si Ate Michelle. Naluoy kay siya nako og ni-offer nga sagot niya nga akong bayranan sa akong eskwelahan sa mga palitunon og project. Ug ang pamahaw sagot pud niya. Arang-arang na lang kay paniudto og panihapon na lang ang akong problemahon. Inig panggawa sa akong mga classmate para maniudto di ko mukuyog nila. Maghukdong lang ko sa akong desk ug ikatuog na lang nako nga akong kagutom. Nabantayan sa akong maestra nga kanunay kung luya og di mo gawa sa mong room kung lunch break. Sherlock, nganong wa pa man ka maniudto? Pangutana po sa akong teacher. Kuan ma'am, busog pa ko ma'am. Matuog lang ko ma'am. Tubag ko pa. O nahala. Basing kinahang ka mukhaon o gamay. Di ako'y sobra diri sa akong paniudto. Sige, kauna na. Masuko ko nimo og di na nimo kaunon ha. Kani akong gihatag nimo. Matud pa sa akong maestra nga buutan sa kayo Papa Joe. Salamat kaayo ma'am ha. Imo magyud ka ni ipugos ma'am. Ug hatag nako. Salamat kay ma'am. Hinay ko pa nga tubag nga to sa akong maestra. Nangutana siya about sa akong pamilya ug ako siyang gistoryaan sa tibuok yun nga nitabo sa kinabuhi Papa Joe. Nagluha-luha ang mga mata ni ma'am human nakadungog sa akong istorya. Grabe Sherlock. Di ko makatuo sa imong kaagidong. Pero believe kay ko nimo. I'm proud of you. Keep it up. Paningkamot gyud nga makabot nimo ang imong damgo. Ayaw og surrender. Kay kanang tanan puros pagsuway lang sa Ginoo nimo. Matud pa sa akong maestra Papa Joe. Salamat kay ma'am ha. Mubo ko pang tubag Papa Joe. Kaswerte unta sa imong mga ginikanan nga nakabaton silag anak kasama nimo. Ang uban ganing kabataan diha. Kumpleto ang mga ginikanan. Gigastuan og insakto pero sila pa ang magtarong pag-eskwela. Matud pa ni ma'am. Ug usa pa nga pinaka-importante Sherlock. Ayaw gyud kalimti ang Ginoo. Sa matag yugto sa imong kinabuhi, pasalamati ang labaw nga makagagahom kay siya ang nasayod tanan. Katong tanan nga gitambag sa akong maestra, wag yun ako kalimti Papa Joe. Di normal sa akong kinabuhi nga dunay mo tambag nako. Mao nga ako gayong nga gitanom sa akong alimpatakan ang gisulti ni ma'am. Labaw na nga di nako magutman kada ting paniudto kay pirmi na ko dad-an ni ma'am og extra nga paniudto kay naluoy siya nako. Hangtod nga niabot ang 2011 ang pinakamalipayon nga adlaw sa akong kinabuhi, ang akong high school graduation. Mauwaw unta kayo ko nga mupaso tungod kay 25 anyos nako. Pero niadtong higayuna Papa Joe, nakabaton nako og hinigugma. Siya lang ug ang laing usa ka amigo ang nitambong sa akong high school graduation. Pangandoy pagyud na unta nako nga makaskwela og college pero unsa bang hitabuang nga nabuntis man ang akong uyab ug wala mi nahimo gawa sa pagtipon. Nagtukod kunuhay mi ga among kaugalingon nga pamilya. Dako gyud ang pagtuo nga mao kato ang sinugdanan sa malipayon nga hugna sa kinabuhi. Pero dakong sayop tungod kay dihang gipakataw ang among anak Papa Joe nga babay ni samot na manuon kalisod among kinabuhi. Unsa man Sherlock, magunsa man ta ani, magsigi pa ta ani? Wa ka bay plano dihang lain? O nga muarang-arang atong kahimtang? Pangutana pa sa akong asawa Papa Joe. Duna uy, nagplano gani ko muskwela og vocational nga plumbing sa TESDA kay gusto ko nga makatrabaho sa abroad. Ay lagi kabalaka lagi mo sensor lagi ta. Matod ko pa sa akong asawa. Pag-graduate ko pa og vocational plumbing sa TESDA Papa Joe. Nang-apply din ko para abroad. Malipayon ng tako kay nadawat ko sa kumpanya sa laing nasod pero dihang gipapas na ko sa medical na hagbong ko sa medical exam Papa Joe. Lain na sad nga kapakyasan ang ako ang gidangatan. Nagsugod na ko nga ma-depress o gisudlan ko na ang laing-laing klase sa sugal. Hangtod nga di na kayo ko makapamasahero og tricycle. Naglisod na kay mi. Wa na mi kwarta, wa ikapalit og diaper og gatas og sustansya sa akong anak. Kanunay ang among sudan sa akong asawa patis og tuyo pero mi Papa Joe, mao na madali-dali. Sherlock, murag wa naman gyud kay pag-asa uy. Sige ka naman lang anay mong sugal. Ang mayo anino nga ako ang mangitag trabaho. Bantayin niya tong anak ha. Ayo nagbiyahe ha kay mangita kog trabaho. Matod pa sa akong asawa Papa Joe. Tuod man nadawat ang akong asawa og trabaho sa usa ka mall samtang ako nagbantay sa among masusong nga anak. Wa na pod ko kapanugal kay di na ko pwede biyaan ang bata. Sa kadugayan, nga panrabaho sa akong asawa gibati ko ang kaluoy niini.
Wala kini reklamo nga nabali ang panahon nga siya na hinuon na nangitaw pinabuhian samtang ako naa sa balay og nagbantay sa among anak. Nakahukom ko nga ibili ng among anak sa mga apuhan niini para doon ako'y oras nga makapanikay-sikay. Nilukat kog lisensya nga SP o student permit. Unya nagpatudlo rin kog drive og sakyanan sa akong amigo nga jeepney driver. Hangtod nga nakat-on kog drive og sakyanan og nakalukat na kog driver's license. Nagkadindiin na lang ko pang-apply Papa Joe isip usa ka taxi driver pero wa gyud ko madawat. Hapit na unta ko mo give up sa akong unahuna, gusto na kong basulon ang Ginoo. Kung anong iya mangyud nga ilisod-lisoron nga makabuot na ako ang gamay na kong damgo. Ngano kaha nga amuhangyo sa Ginoo lisod man kaayo niyang dunggon. Labi na akong pag-ampo Papa Joe. Pero nahinumduman ko ang gitambag sa kani maestra nga di mo give up o gisalig sa Ginoo tanan. Kay puros mga pagsuway lang ang tanan. Samtang buhi pa, naghinawa pa, doon ay pag-asa. Nibalik ko pang-apply og taxi driver og nakaluyan gyud tungod kay nadawat gyud ko. Dako akong pasalamat sa Ginoo og nagbasol dayon ko nganong sa panahon nga ako magian nga failures ako dayon siyang basulon. So kaniya to ni promise ko sa Ginoo nga di na nako siya basulon bisag unsa pa nga mga pagsuway ang ako masugatan. Sa pagkakaroon Papa Joe, nagskwela na og prep ang akong anak sa probinsya. Padayon gihapon ang pagtrabaho sa akong asawa sa usa ka mall dinhi sa Sugbo samtang ako nag-drive og taxi. Nakapalit na pugo og motor nga gamiton namo pang service labi na gyud og muli mi sa probinsya sa akong asawa para duawon og hatdan og konsumo ang among anak. Sasama ka na ako Papa Joe nga sobra kapait ang nagian. Kini nga akong sitwasyon karon dako na kaayo ang kalampusan para nako. Wala ko mangandoy nga madato. Ang gusto lang nako sakto-sakto lang. Okay ra nga among pagpuyo karon, do dili man gyud matawag nga magarbo ang style sa pamuyo. Pero at least karon doon na ako'y kaugalingon nga panimay. Safety ang akong pamilya. Doon ako'y trabaho og labaw sa tanan. Naangkon ko ang pinakamahal nga kayamanan sa tibuok kong kinabuhi. Kiniway lain kundi ang akong cute og healthy nga anak og mapinanggaon nga asawa. Ang akong asawa ug anak Papa Joe ang bugtong bahandi nining kalibutan na. Ang labaw ko nga gipasigarbo sa tanan Papa Joe mao ang hugot kong pagtuo sa Ginoo. Ang Ginoo dunay plano sa tagsa-tagsa kanato pero di pud nato kalimtan ang iyang giingon nga lihok tao kay tabangan ti ka. Nining kalibutan na importante gyud ang diskarte, edukasyon ug ambisyon sa kinabuhi. Bisan pa og ikaw ang pinakaubos nga tawo ning kalibutan na. Kung hugot ang imong determinasyon nga makabot nimo ang imong gitinguha, makabot ra gyud nimo ni sa tamang panahon. Doon ako'y mensahe sa akong mga ginikanan ug mga igsuon Papa Joe ug hain man kamo karon, hinaot pa unta nga maayo lang ang inyong kahimtang. Ug buot hunaon kung ako gyud tukion, ang pasikot-sikot nga kaagi sa akong pamilya, taas na kaayo Papa Joe, ug basin og makahimo na kinahinuon og kasamok. Dako pang plantsahunon ang relasyon ko kanila, pero sa pagkakaron, I leave it as it is. Sa in English pa Papa Joe, who knows? Sa tukmang panahon, moabot ang higayon nga magka-unite raming balik sa akong mga ginikanan ug mga igsuon. Wala na ako sa akong mo-focus kanila. Kaya nga akong gitagaan og dakong pagtagad karon maong kaugalingon kong pamilya. Ang akong anak o asawa. Dini na lang kutob o manghinaot ko nga makuhaan og leksyon ang istorya sa akong kinabuhi Papa Joe. Ang masulti ko lang sa mga ginikanan nga mga naminaw karon, nga unta panggaon ninyo ang inyohang mga anak. Ayaw ninyo i-give up bisan unsa kabati ang sitwasyon. Responsibilidad nato nga mga ginikanan ng paghiya sa itong mga anak para mahisubay kini sa sakto nga daan. Daghang salamat Papa Joe, and more power, and may God bless you always. Ang imong magtatampo, share luck.